مردم من پرویز از نیویورک امروز ما در مهمونی یکی از شرکتان برادران تاجیکی که در فیلادلفیا جایگیر هستند اکای طاهر نام شرکتشون توپ CDL. اکای طاهر سلام علیکم. انا کوتاه درباره شرکت خودتون برای پاتیشکای ما یک میفهمونده. مکتب ما در فیلادلفیا ما یکمین مکتب تاجیکو ما راننده‌های ترک رو تیار میکنیم. اگر نظر کنید در قفو یک تا ترک دو تا با سه چهار ترک‌های دارن که برادران تاجیک رو های کردن ماشین‌های کلان یاد میتن. همین اکای طاهر شرکتشون زیاده از 2 سال شد که در فیلادلفیا فعالیت میکنن. یک چند سوالو پیدا شده من اکای طاهر دمیتیم. اکای طاهر سوال اساسی اول که رحمت که ما دعوت کردید به شرکتتون ما خیلی خوشحالیم که یک برادر تاجیک در آمریکا با زبان روسی و تاجیکی عده سودا کرده و برادران تاجیکی که انگلیسیشون اونقدر نقض نیست همین طرز سپاریدن وجدان رو به برادران ما بیارده میتن. تشکر. سوال اساسیش بسیاری برادران تاجیک از دیگر منطقه‌های آمریکا میبیان در اینجا شما جای خوب تشکیل کرده میتون برای سپاریدن این اگزامینشون؟ البته 90% استودنت‌های ما از دیگر شهرها اومده بیان برای اونها همه شرایط هست برای خوندن. یعنی که از حساب خودشون از حساب شرکت نه. دویم سوال فرقیت شرکت شما از دیگر شرکت‌ها؟ دو تا چیز. یکم این سکورست ما تیز یاد میدهیم. دویم ما با زبان مادری خود با زبان تاجیکی میفهمیم برای اینکه بسیار هم‌ملت‌های ما معماشون اون که زبان انگلیسی رو نمیدونن و میترسن خیلی یاد گرفتن رو. ما تیز یاد میدیم برای اونها. اول زبان مادری خود خاطر میفهمیم بعد با زبان انگلیسی برای همون تیز میفهمند و تیز یاد میگیرن. من دیدم یک چند اینستروکتور شما برادران تاجیکن. اگر روز شود وقت از اونها یک اینترویو میگیریم در حالتی وقتی ما گپ زدیم گفتید که همون ورقایی که 200 ورق یا چند کتاب میتن شما همونا عده کرده ساده کرده برای برادران تاجیک دسترس کردید. البته یکی از سبب‌های تیز تیار کردن استودنت‌ها این که ما همون ورق‌های اینستروکتور رو تا 3 صفحه کوتاه کردیم. برای همین استودنت‌ها تست تیار میشن برای یک استودنت آمد تقریبا چند وقت میگیرد؟ 2-3 هفته. اگر زبان انگلیسی دونه چه؟ 2 هفته کمتر ندانستگی 3-4 هفته بود. حالتی که عموما نمیدونستگی از همه بسیار 4 هفته بود. بچه‌ها انا البته که اکای طاهر در این ساحه بسیار کار کرده. یعنی زیاده از 2 سال باز در ساحه هم اینا بسیارتر میدونن لیکن انگلیسی عموما ندانستن که خیلی گنده است. بعضی وقت میشد که در یک جا زنکای میبینید حداقل باید شما زنکا رو دونید که چی معنا دارد. بعضی وقت میشد که از وای را گذشتن ممکن نیست نکس گذشتن میموند میبینید که $1000-2000 اشتراف گرفته. برای اینکه حداقل کم کم هم باشد حتی به زنکای یاد گیرید. اگر دل نیتی اومده هم خیلی ترک درایور شده در آمریکا پول کار کنید. اکای طاهر باور میکنید چند شرکت ها ما به مراجعت کردن که پرویز جان یک رکلام کن. ما عموما سبب اساسی که ما شما انتخاب کردیم این نرخ است. برای که ما همه جای نرخش را فهمیدیم پیش ما بسیار برادر اومدن بعد واسطانم شما ریکامنداس کردن حسابی که نرخ شما از تمام شتات ارزان. بعد از نیویورک هم پیش شما اومدن خیلی دستوپ نه حسابی که از نیویورک تا اینجا 1.5 ساعت راه. خب بعضی برادرها امکانیتی اینجا اومده ایستادن ندارن که خیلی شما گفتید ما خونه تشکیل میکنیم برای همین برادرها از همه شرکت ارزان ترین گارانتیش کردی باور کنید. اینا استودنت هم بجا این استودنت دیگه نام چه؟ پنجشنبه دا یک میکروفون مون باید چسبونیم. این اکر رو میگیریم از نام قبلیم بسته از پنجشنبه از ما میفهمیم که انگلیسی چه خیلی. How are you پنجشنبه؟ I'm fine okay پرویز. اینا یک استودنت پنجشنبه همینجا اومده که چه نیویورکی؟ چه جا اومده؟ ای هم جای بهترین همینجا هم نرخش دسترس این خدمت نیویورکم. این پرمیتی همین CDL ادرسم. ای هم آسان ترین برای که 3 ورق ای هم آسان با نادانی انگلیسی خطی امیر آزاد کردگی مکای پرویز در مدت 3 هفته. از اگزامین 28 دا اگزامین دارم. همین 28 دا در مدت 3 هفته میدونه چی برو اومدن همین بسیار شرکت ها اگزامینه 2-3 هفته پس یا ماه پس میمونن
айно ба филм тезтар мемонад. Иҷа чиш созӣ чиш зурия якай Париз ам омӯхта мекунанд хушрак нишон метиҳанд ҳама чира мефаҳмонанд баъдам экзаменшон мемонанд тезтар. Бо мисол агар дар айбрек дар ягон чихалти ино бо метавонанд сразу баъди як ҳафта экзамен мондан. Азоб накашти? Не. Кати чанд кас дар хона? 3-4 касе ман меҷа. Ҳама спори? Ҳама спори. Я ман мондагӣ мина 3 ҳафта шида зиёд кардагӣ мо. Худо худо меспори? Иншаллоҳ. Худо дар муваффақият машон. Боз мо як инструктори дига меқапем бо ай маълимшонам савол ҷавоб мепурсем. Худо дар муваффақият обод бошад. Ҳикмат ана в основном бачаҳои тоҷика ози акай Тоҳирам гуфтанд ки бачаҳо бисёрш метарсанд ва бисёрш ай мошина калон буданашу раҳ мебуранд раҳда метарсанд. Ҳамин бачаҳоро барои дилпур карданшон чӣ тавсия метиҳед? барои дилпурӣ карданшон аввал мебинанд як бор аз берун худи ҳамун трака нигоҳ мекунанд дар назаршон воҳима метобад. ба вақте ки дуруст бошиштан дарун ба ҳаракат мекунанд ҳай мекунанд ва ягон ҷои ваҳма надорад. баъд мо бисёртар дилпурӣ метиҳем мотиватсия метиҳем ки баъд ёд метиҳем вақте ки рӯ чамбарака ки қапидан баъд аз он ҳам таршон гум мешавад воҳимашон. Беҳтарин дар як рӯз тақрибан чандта талаба доред? дар як рӯз мо агар аз саҳар то бегоне гирем аз 50 то 70-80 кас мебиянду мераванд. Одновременно як 30-40 кас мебиёнд мераванд. Умуман активни ҳастанд байни 1-2 соатра. ҳозирам агар нигоҳ кунед масалан қариб як 25-30 кас ҳастанд инҷо ба бале дарун ба хонда ҳастанд инҷо. Беҳтарин. Як савол дорам, ман беш бачаҳои тоҷик бисёр мебиёнд баъзеш ҳатто маҳалли телефон хай телефона кам-кам кнопкаша мефаҳмад лекин баъзеш мошина умуман намефаҳмад запчастоша куҷода тормоза куҷода вай ҳамхе моментҳо мо барои вай ҳамин ҷай умуман ҳама амро нишон метиҳем ҳам ба забони худи тоҷикӣ ба забони русӣ баъдан ба забони англисӣ ҳамаро фаҳмонда метиҳем чӣ дар куҷо қарор дорад. Беҳтарин. Китоби дарсишона гирифтем китоб майда. Ака Тоҳир гуфтанд ки шумо аз ҳамун китобҳои калони 200-300 варақа ҳамхе майдаш кардем барои чӣ? Ӯ дигарош дар кор набудми? Акай Париз барои чӣ ин хел кардем? Барои мушкилии мардума осон кардан мо ина гирифтем ҳамун чизе ки асос аст раҳ ба дар кор мешавад практически ҳамуна гирифта ҳамаша ана дар як ҷимат кардем бале. Агар гирем умуман фақат ина мея хондан дар кор мешавад система airbreak мегӯянд. Инҷаст транскрипсияш ба забони тоҷикие ки навистагем ки ҳарфҳои тоҷика чӣ тарзи хонданаш. Яъне касе ки англисӣ хонда наметавонанд инҷа метавонанд ба англисӣ хонанд. Ин умуман як варақ мебарояд. Ана ин тарафаша. Агар гирем инҷа ба монем мешавад як саҳифа. Ин якум экзамен. Бале. Инаша гирем агар инҷа ба монем ин мешавад як варақ 2 саҳифа хати. Ай пеш мешавад. Ин якум умуман як варақ ҳамаша сижмат кардагем як варақ ба дар овардагем чизе ки дар кор аст. Ҳамун гапу коре ки раҳ ба дучор мешаванд ҳамун ронандагон вейт стешну ба чизора ҳама ҳамин чиза аз ӯ мепурсанд. Дар худи Пенсилвания қариб 7 DMV ҳастанд. Ҳама онҷа бурда литсензия карда литсензиони ҳама ин гузаштагӣ ҳама инра назар гузарондагианд. Баъд мо ба иҷоза додагианд ки мо ин китобро истифода бурдаву ётием. Яъне китобрашонам дар қайди гаии Пенсилвания ҳаст. Литсензия қати литсензия. Раҳмат. Акай Ҳикматёр яке аз инструкторои ҳамин мактаб беғайр аз ин акам бо инҷа ба 5-6 та дига инструктор ҳастанд ки ҳам ба забони тоҷикӣ ҳам русӣ ҳам англисӣ ва ҳам бо забони узбекӣ ҳам низ ёд метиҳанд. Раҳмати калон ака шумо дар муваффақият. Устоди чанд тракистай бача? Камкамаки грет киреша. Рафта дига бародар тапидем як бародара ки ҳамин мактаба хатм кардагиан. Вы уже закончили, да? Я вот почти заканчиваю. Немного у меня осталось. И как? Откуда вы их именно нашли? Отлично все. У друзей, если честно, у меня здесь 4 друга училось. Я интересоваться начал, сидел, куда же пойти учиться. Мне посоветовали сюда, потому что первый, Ай-95 близко. Хоть куда можно близко доехать, это я далеко живу, отсюда близко до дома можно доехать. Второй, 4 живых примера, которые уже здесь закончили и работают на траке. Такой вопрос. И
Ты сказал 4 друга, они довольны ими? Именно чем они довольны? То, что дорога или и просто... Во-первых, как отношения расположение автошколы. Во-вторых, говорит, очень много практики. Можно, в принципе, бесконечно, если ты тупой, ничего не шаришь, можно много практиковаться. Нет таких определенных, отведенных времени, что вот в течение месяца ты должен закончить, иначе контракт сгорает. Ты дружишь с английским? С английским не дружу. И как тебе доступно, понятно? Да, в книге написано с двух сторон, и транскрипция и на английском, и переводе есть. Сколько недель здесь учишься? Почти 3-ю неделю, но я уже в вождении иду. А уже готов уже. Только я с английским сам это тянул, а так можно было гораздо быстрее. Все, тебе удачи, спасибо. Всем советую, реально. И близко. Инструкторы вообще отличные, могут не заморачиваться, долго с тобой беседовать, пока до тебя не дойдет все. Так что стоп сидел. Рамат калон. Имтиҳони супоридани CDL аввал рафта тест месупоред, унҷа мафикрам се этап дорад. Да. Якум бор. Ҳамагӣ се этап ҳаст. Якум этап pre-trip inspection, то есть инспекция трака, предварительный осмотр трака перед поездкой. Яъне ки пеш аз зарули шиштан бояд ки мошина бинад ки роҳ мерад, намерад, газ, бензин, солярка дорад, тормозош ҳаст ё нест. Дуюмаш чи? Дуюмаш ин парковка, 4 маневр ҳаст, бояд парковканиро ёд гирад. Пеш, оқиб ва параллельная парковка. Ҳозир ҳамино ба фикрам дуюм этапи дарсеша. Сеюм этап чи? Сеюм этапи вождение, ин ҳозир як инструктори сеюмон ки мебуранд шаҳр, ним соат даруни шаҳр чарх мезананд. Ҳар як бор омадам. баъд аз ҳамчун як муаллим, ҳамчун як одаме ки ҳамин кор кардагист, аз бародарон дар асос аз чӣ метарсанд? Якум аз надонистани забон, дуюм ин худи боварӣ нест, уверенность нест ки ман ҳамина натонам. Сеюм ин вақте ки албатта роҳ мебароянд, мошини калон, габаритош калон, аз ҳамин чиз метарсанд, лекин мо вақте ки мебиёянд уже ҳамаи ин чизҳо гум мешавад, ҳамаи ин тарсҳо нест мешавад. Буд ягон шофёре ки умуман мошина калон наметонист? Умуман 60% студентои мо умуман мошина карда наметонанд. Мошини майдаам? Мошини майда ҳамин ҷо омада праваи мошини майда гирифтагиро 20%. барои акай Тоҳир бурдборӣ умедворам ки бачаҳои тоҷик бисёраш аз шумо ёд гирифта баракат меёбанд барои коре ки шумо кардистин, ҳам нархтон дастрас, ҳам барои бачаҳо сода карда ҳама чия фаҳмонда медиҳед бо забони тоҷикие ки ва ё ба вай осон мешавад фаҳмидан. дар оянда мумкин ҳамин ёд додани шумо ба забони тоҷикӣ дар оянда онҳоро ба бисёри чизҳо ҳамун проблемаҳошона камтар мекунад. Инам як хайр аст дар ин моҳи шарифи рамазон. Як бор дигар шумо ба раҳмати калон барои меҳмондориётон. Як ҳолати дигар, мо 100% ҳар як шахсе ки дар мактаби мо мехонаду правашро мегирад, мо 100% ҷои кори таъмин мекунем ва ҳатто дар дигар биёҳо хонда бошада мо ҷои кор таъмин мекунем. ҳама вақт изидаш пул дадаш акай Тоҳир буда. Ҳама вақти 100%. Вале мо ягон кас бекор мондагӣ нест. Раҳмати калон акай Тоҳир. Подписаться кунед, лайк монед, бародароя тавсия тед, пула бегона накунед.